the lobby. One bedroom. One bedroom. Di ba mga ito yung pinag-iit natin mga 10% na discount. And then, pag nakuha po natin yung net price po nyo na, i-less pa po natin ng 2.55%. Tapos i-less po natin ang reservation. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aha. Aha. Okay, ma'am. So that would be... sige, ma'am. 7 p.m. po yun, ma'am.